अष्टपाट वंशी नारी भी हाइछन नने एंते कि टाकर आठ नारी नने ताकर ओरिजिनल नारी माने होछन से माने सत्य के ताकर ओरिजिनल स्त्री 8टा नने हमर मनुष्य कला गुटे जुड़े बियाह गले तो लोग हंस पकोछन हेले बाबू घर 8टा माजी आजी से अष्टपाट वंशी बाबत्रे बाबू के केतरा कथा पचरामा हां केनता कृष्ण जे जना पड़ी जीवा ठीक है देखो 8टा महाजी के देखो कह मुरली धारी आर अष्टपाट वंशी नारी तुमरी गो कह मुरली धारी कह मुरली धारी अष्टपाट वंशी नारी तुमरी गो कह मुरली धारी आठ गोटी नारी हे देव मुरारी हे देव मुरारी आठ गोटी नारी हे देव मुरारी हे देव मुरारी आर केते गोटी सुता हेले तुमरी गो ओह मुरली धारी अष्टपाट वंशी नारी तुमरी गो ओह मुरली धारी ननिलो बाबू घर अष्टपाट वंशी नारी ताकर छुआ माने केतेटा जे बाबू कहि देबे आके काना हेछे जानिछ आर सभा ठाने कहबो मते सुनिबे तो ज्ञानी पंडिते गो सुनिबे तो ज्ञानी पंडिते सभा ठाने कहबो मते सुनिबे तो ज्ञानी पंडिते गो सुनिबे तो ज्ञानी पंडिते इटा अधमय जो एखे बिचारी जरी धारी ए मते कह बिस्तारी मते कह बिस्तारी जरी धारी नालो नने से अष्टपाट वंशी नारी मानकर छुआ पिला केतेटा जे कहि देबे आर इटा केन पुराणी रे अच्छे जे कहि देबे पचरे आस तो इटा केन पुराण रे अछि जे कह इटा ए खटाक पुराण देखी छी आय पुराण खटाक पुराण नहीं इटा पुराण देखी छी सखा का बोल भाई घरे ए बात में तो 8टा नारी बियाह आइतिलो से 8टा नारी से छुआ पिला केते केते डाले कहबो बोलछो धन्य गौआ तोर महिमा लेख आख खोले बोल जे भाई घर के कहो होय अरे माई बाबू घर बोली कर आसला केते उसत है गिरियाना उसत करे दो तीन हाथ कहीं पठालो बोली कर आसला कम से कम भंजा बच्चा बोली कर पहला घर के डाकी देते होय हट्टे पकड़ देते पान गोड़े बस को भंजा बोलते पानी गड़े देते गोड़ धीबज बोलते तापर जेंड पत्रवार कथा पोचराते ठीक अच्छे तो माई घर बोलछन तुमर तो अष्टपाट वंशी से अष्टपाट वंश के तार माने केतेडा पुत्र होई छ सुनु थ बोलो आगो श्री कृष्ण बोलंते सुनो सजनी अष्टपाट वंशी मोहर पत्नी आगो श्री कृष्ण बोलंते सुनो सजनी अष्टपाट वंशी मोहर पत्नी आगो जनक 10टा पुत्र
10টা পুত্র 8 10 মিশি 80 যে হইলা আগ 8 10 মিশি 80 যে হইলা ভাগবত পড়ি পকা ভানু সুতা লেখে কিরতির বেটা कृष्णकर अष्टपाठ वंश मैंने 8टा पत्नी से 8टा पत्नी के जने के 10टा पिला गुटे गुटे के 10टा पिला तो 8 10 80 मोर पुत्र बाब भागवत ग्रंथ रे प्रमाण আছে হেলা কেনে বলো ননীলা বাবু বেলে যে মোর পিলা 80টা বইলে ননি 8টা রানীর 80টা পিলা বইলে ননীলা হেলা বাবু কানা হিচে জানছ এ কহেব মতে খোলা খোলা গো মোর চকা ডোলা কহেব 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 মতে খোলা খোলা রুকুণীর দেবে দশ কহেব মতে খোলা খোলা কহেব মতে খোলা খোলা গমর চকা ডলা কহেব 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 মতে খোলা খোলা রুকুণীর যেবে দশা পিলা গমর চকা ডলা কহেব 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 মতে খোলা খোলা ননীলা তাকর পহলা পত্নী হচ্ছে রুকনি তাকর পহলার স্ত্রী হচ্ছে রুকনি রুকনি के जन 10টা পিলা হইতিলে সো 10 পিলা কর না কাকে না যে বাবু কহি দেবে আকে কানা হইছে জানিছ আর গোটি গোটি করে কানো কহি দেব মতে আর শুনলে সিনা কৃষ্ণ বলি জীবি মি পরতে से रुक्मिणीर पिला छुआ केतेटा जे कहि देबे से पिला छुआ को ना क्या केना जे कहि देबे आइटा केन पुराण रे छे जे कहि देबे पत्रे असत केतेटा छुआ जे कहबो आसे छुआ मन को ना भी कहबो आइटा केन पुराण रे छे सेटा भी कहबो एटा सब कहला जा होय कहला नवा घर के कहि त सारो कहला कहि साला जा होय जवाब कर जदी कहि देले नहीं कहला कहि सारो देखो जदी जवाब तुम सोथिबा बेले कहि देबो तमे कहि पाले से ना जीवा सखा प्रथम स्त्री हो तुम्हार रुक्मिणी अच्छा अच्छा तो रुक्मिणी के जन 10टा पिला ही छ से पिला मन करना काहे काना टिके कहो
अरे डाकेन पुराण से जे कहो बोलो केंदा कर्मा पिला कहि दे मां कहि दे हम माई मरो गलार हारो हे तुम्हें सुनो गो प्रश्न उत्तर माई मोरो गलार हारो तुम्हें सुनो गो प्रश्न उत्तर रुकुणी देवीर दोषटा तुमर रुकुणी देवीर दोषटा तुमर कहुची आकर माई मोर गलार हार तुम शुण गो प्रश्न उत्तर थबल आग प्रथम न बोलिण प्रथम नाम चारो दश न बोली द्वितीय जान प्रथम न बोलिण प्रथम नाम चारो दश बोली द्वितीय जान सुदर्शन प्रसिद्धि तृतीय नाम सुदर्शन प्रसिद्धि तृतीय नाम चारो ग्रह चतुर्थर माई मोर गलार हार हे तुम्हें शुण गो प्रश्न उत्तर आगो सुचारू बोली पंचम नाम चारु गुप्त बोली गो षष्ठम नाम सुचारू बोली पंचम नाम चारु गुप्त बोली गो षष्ठम नाम भद्र चारु सात गो प्राण संगात भद्र चारु सात गो प्राण संगात गो प्राण संगात आगो चारु चंद्र अष्टम माई मोर गलार हार तुम शुण शुण गो उत्तर आगो विचारू बोली नवम नाम दशमर नाम चारु गो धन विचारू बोली नवम नाम दशमर नाम चारु गो धन भागवत ग्रंथ देखिब संगात भागवत ग्रंथ देखिब संगात गो देखिब संगात आगो लेखे ओ एठु पामर माई मोर गलार हार तुम शुण गो प्रश्न उत्तर सखा भागवत ग्रंथ द्वारिका लीला रे
এই 10টা পুত্রের নাম লেখা হয়েছে হেলা কি নেই বলো ননীলা বাবু হেলা বলুছন ননী তাকর পহলা পত্নী গুটে খালি যাইছন যে রুকনি আরো 46-60টা ননী বাবু 8-8টা মহাজি বিহাইতিলে কেনতা লোক মানে না হইতিবে আরো 46-60টা কেনতা লোক কুটুম্ব বাবু সবার হেলা ক্যাপাসিটি বলুছন। আছে ননী হি রাধিকা বলন্তি নন্দর বলা কহ সত্য ভামার কেতেটা পিলা যে হে নাম মান দেব কহি ভাবগ্রাহী গো বাবু ভাবিও এঠুলে কই ননীল তাকর সত্য ভামান রানীর কেতেটা পিলা ছুয়া যে কহিদেবে সে পিলা মান কো না কে কেনা যে কহিদেবে আইটা কেন পুরাণ রে আছে যে কহিদেবে পত্রে আসত তোমার সত্য ভামার ছুয়া পিলা কেতেটা আছে পিলা মন কর না কাহে না আইটা কই ভাগবত রে লেখা আছে সেটা বের কহব কা বলছি মাউসী কা বলছ সে তোমার সত্য ভামার কেতেটা পিলা ছুয়া তাকর নাম না কহেব বুঝেন ছুয়া মেন কর না হেন্তা বলছ ওই ঠিক আছে হেন্তালে শুনু তো হেন্তালে গুটে গুটে করে কহি দউছ মই ছাড়ি দে গুলা গুলা হটাই দে তো তা প্রথমে রুকুনি গলে 2 নম্বরে সত্য ভামা আসলে বাবু তো সে সত্য ভামার মধ্যে 10টা পুত্র তাঙ্কর না কহবাকে পড়বা আগো সে সত্য ভামার 10টি কুমর তুমি শুনো আগো নারী বর সে সত্য ভামার 10টি কুমর তুমি শুনো আগো নারী বর আমি তো গোটি গোটি করি নাম দেবী কহি গো মনে রখ গলার হার আমি তো গোটি গোটি করি নাম দেবী কহি গো মনে রখ গলার হার সখা প্রথমরে ভানু দ্বিতীয় সুভানু তৃতীয় শোভানু জান তৃতীয় শোভানু জান চতুর্থ নাম যে প্রভান হইলা পঞ্চমরে ভানু মান প্রথমরে ভানু দ্বিতীয় সুভানু তৃতীয় শোভানু জান তৃতীয় শোভানু জান চতুর্থ নাম যে প্রভান হইলা পঞ্চমরে ভানু মান চন্দ্রভানু বলি ষষ্ঠমর নাম ষষ্ঠমর নাম গো ষষ্ঠমর নাম চন্দ্রভানু বলি 6 নম্বর না বৃহৎ ভানু অটে সপ্তমর বৃহৎ ভানু অটে সপ্তমর আমি তা গোটি গোটি করি নাম দেবী কহি গো মনে রখ গলার হার সখা অতি ভানু বলি অষ্টম যে নাম শ্রী ভানু নবম নাম মাই গো শ্রী ভানু নবম নাম প্রতিভানু বলি দশমর নাম শুনিল তো প্রাণ ধন অতি ভানু বলি অষ্টম যে নাম শ্রী ভানু নবম নাম মাই গো শ্রী ভানু নবম নাম
प्रतिभान बोली दश मोर नाम शुणिल तो प्राण धन एमंत प्रकार भागवत अछि एमंत प्रकार भागवत अछि गो भागवत सखा हो गीत लेखे किरटिर कुमर छोकर माल रे तांकर घर লগা দে गति गति करी नाम देरी कही गो मन रख गलार हार हेला के नहीं गो मौसी ইয়া দে হেলা কেনি গো মাউসি ননিলা হ্যাঁ বাবু হেলা বলুছন না বলছো ননি হ্যাঁ জুড়ে রানী গলে জুড়ে গলে আর ছন্তালি ননি বাবু হেলা বলছন ননিলা হ্যাঁ মোর সুনা কুঞ্জ বিহারী এমি কথা গুটে পচারুছা সবার কহে বকুলি মুই কথা গুটে পচারুছা সবার কহে বকুলি মোর সুনা কুঞ্জ বিহারী আর সত্যর কে তটি পিলা হে মতে কহি দেব চকা ডলা আর সত্যর কে তটি পিলা হে মতে কহি দেব চকা ডলা আর গোটি গোটি করি মতে কাম কহিব বিস্তারি আর গোটি গোটি করি মতে কাম কহিব বিস্তারি মোর সুনা কুঞ্জ বিহারী নালো ননে হ্যাঁ তাকর সে সত্যবতী না রানীর কেতেটা পিলা ছুয়া যে কহিদেবে সে পিলা ছুয়া কর না কে কেনা যে কহিদেবে আকে কেনা হেছে জানছ কানা হইছে আর সভারে কহেব মতে বাবু গো শুনিবে জ্ঞানী পণ্ডিতে আর সভারে কহেব মতে আচ্ছা বাবু গো শুনিবে জ্ঞানী পণ্ডিতে আর ছোকর মান একটু দেখি দেলে ভাবি করি আচ্ছা আর ছোকর মান একটু দেখি দেলে ভাবি করি মোর সোনা কুঞ্জ বিহারী ননিল বলো আইটা কেন পুরাণের অছে পচরে আস তো এইটা কেন পুরাণে আছে যে কহ পিলা হা হা ইটা বের কেন পুরার রে আছে বলছ তোমরা হে হো গুটে সত্যটা কেতরা পিলা ফের বলছ হে সত্যা বেলা সত্যবতী বেশ বেশ সত্যবতী গুটে কহি দেলা দুইটা কহি দেলা এটা 3 নম্বর পড়ি গলা রে বা মাই ঘর কে কহ যে আমি কহি দেলা কবাটটা খুলবা কা বলে যে আমি কই দিলে কবারটা খুলবো আমি কহিদেলে কবাটটা হো এইটা যেনা পজালো কই দিলে কবারটা খুলবো ননিল হ্যাঁ যেনটা পত্রা হয়েছে হেটা কহতালি আগো বল এই যেনটা পচরা হয়েছে এটা পয়লা কহ তালি তা কহলে ডাকুরি হয়ে সখা ঠিক আছে বল সজনী গো ভাগবতরে আছে মাই গো ভাগবতরে আছে
দ্বারিকা লীলারে লেখা হয়েছে ইটা দ্বারিকা লীলারে লেখা হয়েছে সজনী গো ভাগবতরে আছে মাই গো ভাগবতরে আছে সখা তো ভাগবত গ্রন্থ দ্বারিকা লীলারে আছে সজনী গো ভাগবতরে আছে সজনী গো ভাগবতরে আছে সত্যার 10টা পিলার নাম লেখা হয়েছে এটা দ্বারিকা লীলারে লেখা হয়েছে মাই গো ভাগবতরে আছে মাই গো ভাগবতরে আছে শুনু থবল আগ বীর বলি প্রথম নাম দ্বিতীয় চন্দ্র পুরাগ তৃতীয় অশ্বাসন গ চিত্রগু চতুর্থ নাম বীর বলি প্রথম নাম দ্বিতীয় চন্দ্র পুরাগ তৃতীয় অশ্বাসন গ চিত্রগু চতুর্থ নাম আগ পঞ্চমর নাম শুণ প্রাণধন আগ পঞ্চমর নাম বৃষ রহিছে পঞ্চমর নাম বৃষ রহিছে সজনী গো ভাগবতরে আছে মাই গো ভাগবতরে আছে আগ ষষ্ঠমরে বেগবান সপ্তমরে অট শ্রীমান গো শঙ্কু বলি অষ্টম নম গো বসুয়াম অট নবম ষষ্ঠমরে বেগবান শ্রীমান গো শঙ্কু বলি অষ্টম নম গো বসুয়াম অট নবম আগ কুন্তি দশমরে কহিলি সভারে বাবু আগ কুন্তি দশমরে গো কহিলি সভারে ইটা এঠু রসিয়া গীত লেখিছে ইটা এঠু রসিয়া গীত লেখিছে মাউসী গো ভাগবতরে আছে মাই গো ভাগবতরে আছে नाम पत्र थिले भागवत ग्रंथ द्वारिका लीला रे अच्छे देखबा बोलो और जदी भी भागवत रखिछ बाहर करो जे देखो तुम जदी फेल हे गेला बेला दोनो चा छाड़ी देबी क्या देहला ननीला हेलो बहू মা হেলা বলেছ হেলা বলছ ননি হ্যাঁ 3টা রানী গলে তিনটা গলে আর ছন্তাল 5টা পাঁচটা বাবু হেলা বলেছ হেলা বলছ হে রাধিকা বলন্তি হে গোপীনাথ কালন্দ্রী দেবীর কেতেটা সুত যে সভারে কহেব মতে আর গটি গটি করি বুঝাই কহিব আগ গটি গটি করি বুঝাই কহিব শুনিবে জ্ঞানী পণ্ডিত গোপীনাথ এঠু লেখ ই গীত এঠু লেখ ই
গীত গোপীনাথ ওই ঠুলে কই গীত ননিল হ্যালো তাকর সে কালন্দ্রী দেবী রানীর হ্যাঁ কেতেটা পিলা ছুয়া যে কহিদেবে କହିବେ। সে পিলা মান না কাঁ কানা যে কহিদেবে হ্যাঁ। আইটা কেন পুরাণ রে আছে পত্রে আস তো পত্রে আস সখা কার মামু ঘর কি কার ভঞ্জানি যে বে ই মামু ঘর কে গলো লোক এন্তা করছ মাসিকে বেল কেতেটা পরিচয় মাগলে জায়গা তুমি চিনি পারছ তারপরে আমি চিনি পারবো না গো মাউসি না গো মাঝি মাঝি বলছি মাউসি होए हल्दी में क्या रंग और परदोसी में क्या सोन है বুয়া তোমাকে ইংলিশ হইতে কাগো होए সখা তো কালন্দ্রী দেবীর যেন 10টা পুত্র সে চুয়াদের কোন নাম না ফের কহ বল চল পিলা শুনো বলো চার গুলা গুলা ভাগবত যেনটা লেখা আছে হে সুরথি পকে দেমা আগ সাধু সুন্দর শ্রুত কবি আবর বৃষ অনুভবী বীরস বাহু ভদ্র এক শান্তি অষ্টম যে সমক দরস পূর্ণ মাস শেষ কালিন্দ্রী পুত্র এ যে দশ যে কহিলি তুম ভাগরে আর ভাগবত গ্রন্থ দেখিব সংগাত ওয়েঠু লেখে গীতরে গো সজনী ওয়েঠু লেখে গীতরে সখা এবে হেলা কে পছর মাই ঘর